Welcome balik sa atong community medicine blog. Karon, hisgutan na to ang pag-manage sa stress. Let's get started. Welcome to Olmasti Healthcare Group. Ang stress makaapekto sa atong physical ug mental health. Importante nga ma-manage nato kini aron dili kita magkasakit og maglisod sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Here are some tips para ma-manage ang stress. Practice relaxation techniques. Mag-practice og deep breathing, meditation, o yoga. Stay active. Regular physical activity makatabang sa pag-release sa stress. Stay connected. Mag-istorya o mag-spend time sa imong mga amigo o pamilya. Take breaks. Pagpahuway og break kung daghan na kaayo og trabaho. Mauna to ang mga tips para ma-manage ang stress. Hinaot makatabang kini sa inyong daily life. Ayaw kalimot sa pag-like, share, og subscribe. Daghang salamat ug amping kanunay. Welcome to Olmasti Healthcare Group.